Kunjungan Presiden Joe Biden ke Michigan disambut penolakan sebagian warga terhadap kebijakan pemerintahnya dalam perang Israel-Hamas, khususnya di Dearborn, yang lebih dari 50% penduduknya dari keturunan Arab. So we don't want to see him. He's genocide Joe. He's complicit in a catastrophe that's happening 1,000 miles away. People think that it's not hurting us, but it is. We're aiding it with our money. Michigan adalah negara bagian penentu dalam Pilpres yang ingin dimenangkan Partai Demokrat. Tapi banyak warga Arab dan Muslim kini mendukung gerakan Abandon Biden atau tinggalkan Biden dalam Pilpres November. Menurut analis, kebijakan luar negeri biasanya bukan isu yang menentukan dalam pemilu Amerika Serikat. Namun tahun ini perang di Gaza mempersulit posisi Biden. Biden has handled this issue adroitly, about as well as any president could. He understood early on that by hugging Netanyahu close, he could keep some of the worst things from happening in Gaza, but he's now getting very close to pushing Bibi aside. And that means that the initial move, which alienated a lot of voters, not just Arab American voters, but young progressives, may in fact end up being worse for him. Sebelumnya, organisasi HAM Amerika Serikat bersama sejumlah diaspora Palestina di Amerika menggugat pemerintahan Biden ke pengadilan federal. Dalam gugatan itu, pemerintahan Biden dituduh gagal mencegah apa yang dikatakan penggugat sebagai genosida rakyat Palestina di Gaza oleh Israel. Gugatan tersebut menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sebagai tergugat, dan bertujuan untuk memaksa pemerintah Amerika Serikat memberi dukungan finansial maupun diplomatik tanpa syarat kepada Israel. Namun sidang yang berlangsung di pengadilan federal di Oakland, California itu berakhir dengan penolakan hakim dengan alasan landasan yurisdiksi. Sejumlah analis telah memperkirakan putusan hakim. Domestic court challenges to U.S. foreign policy. To my knowledge, pretty much every one of them has been thrown out. Not because of merit, but because traditionally American courts have said foreign policy is between Congress and the president. Meski demikian, hakim federal meminta pemerintahan Biden mempertimbangkan dukungan bulatnya bagi Israel, mengingat keluarnya putusan sementara Mahkamah Internasional dalam gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. When there's been a plausible case of genocide being established by the court on the votes at the court, keep in mind, are either 15-2 or 17-1. It's incumbent upon us, because of the genocide being the crime of crimes, that all countries have a responsibility to try to end the genocide or end the genocide in the making. Dalam putusannya 26 Januari lalu, Mahkamah Internasional meminta Israel mencegah terjadinya genosida di Gaza tanpa meminta Israel menghentikan serangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.